Oh, kainan na, mga kapatid. Kainan na. Umaga ng linggo. 5:44 na, mga kapatid. Yan yung ulam natin. Kita nyo kan, kakabsat no, pumasa nga pamigat datoy. Oh. Itlog. Masla bangking, may maysa. Ya. Waday, ato itlog. May maysa. Adi original na ito, kedua na. May maysa mo. Bangking dato itlog, bigbigat. Okay. Adad tagayam. Adad tagayam kakabsat dinayon na ne. Ay, sakto mo lang gayam. Okay. Ano ka data? Unang subo, walang ulam. Kuha tayo ng konti. Pangalawang subo, solid na ulam. Nalsim. Nalsim gayam. Okay. Okay na, kakabsat.